مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے؟ اونلی 2%، صرف 2%۔ کیا کہیے گا؟ 30 کروڑ مسلمانوں میں 4 لاکھ مدرسوں کے بعد 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 2%۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے 5%۔ رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%۔ عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے 15 سے 20%۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں 98% مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سوچے گا یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہمارے نبی نے تو 7 سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لیے۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی مار کے نماز کی عادت ڈلواؤ۔ 7-10 سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لایا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ پکا نمازی نہ بن سکے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کوئی مشتعل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے، ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا، مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے جے شری رام، اس کے بعد دیکھیے ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، غصہ کھو بیٹھیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں اپنے آپ پر۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں غصہ آ رہا ہے، اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے، میں کہتا ہوں غلط۔ کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، غصہ حرام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو، خون اتر آتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں۔ کون کہتا غصہ حرام ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا، جائز بات پر نہیں۔ ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے میرے گھر آ رہا ہے، یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو نہیں آتا ہے۔ آپ کی بیٹی 15, 16, 18 سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے، اکیلے مارکیٹ جاتی ہے، اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے۔ ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک استعمال کر رہی ہے۔ جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے، کوئی مووی نہ دیکھ لے، تب تک وہ بستر پہ سونے نہیں جاتی ہے۔ یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ کون حساب لے گا؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر شادی ہو چکی ہے
पति हैं तो पत्नी का हिसाब आप लीजिए। शादी के बाद अगर आप बाप बन चुके हैं तो अपने बेटे का हिसाब आप लीजिए, अपनी बेटी का हिसाब आप लीजिए। अगर आपकी बहन है तो बहन का हिसाब आप लीजिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं, और हिसाब जिंदों को देना पड़ता है, मुर्दों को नहीं। आप पूछिए जलसा कमेटी वालों से, आपने इतना चंदा किया, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है, बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? आपने दिया है, आपको हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। आपके यहां मदरसा चलता है, मदरसे में आप चंदा देते हैं, आप देते हैं तो आपको हिसाब लेने का हक है, और मदरसे की कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हिसाब देने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं लेते। हिसाब जिंदे देते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं देते। मुर्दे तो देते हैं फरिश्तों का हिसाब, और कयामत के दिन देंगे वो अल्लाह के सवाल जवाब का हिसाब। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो हिसाब लेना सीखिए और हिसाब देना सीखिए। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है क्या उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहां से आया? आज हिम्मत नहीं है, आप अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है, और हजरत उमर को जायज बात पर गुस्सा, नाजायज बात पर गुस्सा आता है, जायज बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया है। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में, तू मुझसे कौन हिसाब लेता है? मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। महाराष्ट्र, बंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में जरा अच्छा लगता है। अब यहां हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो, और जहां बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज्यादा प्यार हमें बंगाली में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा प्यार हमें बंगाली में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं बहुत तेज स्पीड में बोलूंगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है, और बहुत फर्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फर्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फर्क समझिएगा आप। समझ रहे हैं ना? तो ये सोचना